Alaihi Wasallam ternampak dengan nyata seperti di negeri Indonesia ini, bahkan sejak masuknya agama Islam di bumi Indonesia ini terbukti janji-janji yang indah dari Allah tersebut ada di tengah-tengah kita. Wasala an-nuru ila afradin fi ahdi as-sahabati alaihim ridwanullah tabaraka wa ta'ala. Tatkala sampai cahaya di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri ini. ولم يزالوا أفرادا لا ظهور لهم حتى مرت القرون وأذن الله بظهور هذا الدين. Dan senantiasa ada sosok-sosok individu tertentu dari umatnya Rasulullah di tempat ini yang mana berabad-abad tidak dikenal keberadaan mereka hingga dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaan dan jasa mereka tersebut di antara umat. واكتمل إشراق هذا النور وظهور هذا الخير حتى دخل الناس في دين الله أفواجا ملوكا ورعية في عهد أمثال هؤلاء الأولياء التسعة. Dan senantiasa kebaikan Allah Ta'ala menyebar dengan pesat, dengan luas di negeri ini hingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sempurnakan kebaikan tersebut dengan menyebarnya agama Islam, terutama di zamannya secara masif, di zamannya para wali-wali, terutama para wali songo yang agung tersebut. ومن بعد القرن السادس والسابع الهجريين دخلت إندونيسيا في تاريخها مدخلا مشرقا مضيئا منيرا. Dan di sejak zaman abad ke-6 atau 7 Hijriyah di Indonesia ini dimasuki oleh mereka para wali-wali tersebut dengan membawa cahaya Islam yang terang benderang ke negeri ini. وتوالت النعمة بحسن تلقي أقوام من أهل هذه البلدة النور من معدنه وأصله ومشكاته ومصدره إلى الأصل والينبوع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan senantiasa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terus menerus tanpa terputus tertuang di negeri ini dengan bersambungnya keilmuan mereka dan sanad mereka dengan sumber yang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur orang-orang besar dan agung. وظهر العلماء الأخيار الأبرار من أهل هذه البلدة زمنا بعد زمن. Hingga muncul para ulama dan kaum salihin yang mulia di negeri ini zaman demi zaman dengan demikian banyaknya. ووصل إلى عامة الناس من نور هذا الإسلام ما اشتهروا به بخلق حسن ومحافظة على ما بعث به جد الحسين والحسن. Dan menyebarlah dengan berkat mereka tersebut, orang-orang tersebut menyebar cahaya keislaman dikenal oleh masyarakat Nusantara ini hingga nampak pada mereka meresap cahaya tersebut mewariskan perangai yang indah, budi pekerti yang luhur yang merupakan kebanggaan daripada masyarakat Nusantara ini. وتوارد إلى البلدة من آل بيت النبوة ومن آل نسب أولئك الأولياء التسعة وبني عمومتهم بدرا بعد بدر وقمرا بعد قمر ونجما بعد نجم. Dan senantiasa berdatangan ke negeri ini dari zaman-zaman dahulu tersebut para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para wali songo dan juga dari keturunan sepupu wali songo, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebar di bumi ini. Mereka adalah purnama demi purnama, matahari demi matahari, bintang demi bintang yang memberikan manfaat bagi negeri. ولم يزل يحصل التجديد والاتساع والتمديد للنور الذي يوجب للشر والفساد التبديد. Dan anugerah tersebut tidak berhenti begitu saja, akan tetapi terus berkesinambungan dan semakin luas dan semakin diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala, memadamkan dari keinginan-keinginan buruk yang ingin memadamkan cahaya yang besar dari Allah ini. وظهرت لذلك وبرزت مظاهر من أهل العلم ومن ناصرهم ووالاهم في الله. Sehingga muncul daripada anugerah tersebut di dalam keberadaan para ahli ilmu, para ulama, para aulia wassalihin di negeri kita demikian banyaknya. كمثل ما تأسست نهضة العلماء على يد كياه أشعري عليه رحمة الله ومن معه من أهل العلم النافع والسند الصحيح. Seperti daripada berdirinya Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Hashim Asy'ari dan juga para ulama-ulama yang bersama beliau yang memiliki keilmuan yang bermanfaat di dalam memberikan keberkahan, kebaikan dan manfaat bagi umat ini. وحرروا البلاد من تسلط الكفار عليهم بغير حق. Dan mereka turut berperan di dalam memerdekakan negeri ini dari penjajahan kufar yang menjajah negeri ini.
وحرروا النفوس والعقول من أن تستأثر لعدوها دون خضوعها لإلهها جل جلاله. Dan mereka pun berperan memerdekakan jiwa, memerdekakan akal, memerdekakan nafsu dari penjajahan terhadap akal dan jiwa, hingga akal yang terjajah tersebut menjadi tunduk dan patuh kepada doktrin kufar yang bertentangan dengan Islam ini. وفي بيان كثير من الحقائق والمحافظة على الحقيقة برزت مثل رابطة العلويين في هذه البلدة. Sehingga di dalam memunculkan daripada hakikat dan keilmuan dan adab dan akhlak tersebut, berdirilah seperti Ar-Rabitah Al-Alawiyah di negeri ini. وتعددت مظاهر الخير على حسب اتصال أصحابها بالسند بالإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Dan bermunculanlah kebaikan di negeri ini dengan munculnya daripada organisasi-organisasi yang berniat memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, yang mana keinginan mereka bukan memiliki obsesi pangkat atau kedudukan di mata manusia atau menimbulkan perpecahan dan kerusakan di mata manusia, semata-mata mencari ridhanya Allah saja. وانتشرت آثار المحبة لله ولرسوله ومن أجل الله ورسوله لآل بيته وصحابته والصالحين في عموم المؤمنين في هذه المناطق. Dan bermunculanlah dan nampaklah di negeri ini kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, dan kecintaan kepada keluarga dan sahabat dan para pewaris dan para solihin dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kecintaan terhadap mereka betul-betul nampak, nyata, dan tertanam di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. وقامت في تعزيز ذلك وتقويته مجالس الذكر ومعاهد العلم. Dan terbukti dari banyaknya pondok pesantren dan banyaknya majlis-majlis ta'lim yang semuanya mencintai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. ومجامع المولد النبوي وذكر الشمائل المحمدية. Dan betapa banyak di negeri ini kumpulan-kumpulan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dibacakan syama'il dan sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad. والحوليات والذكريات لأتباعه وورثته صلى الله عليه Dan وسلم. juga kenangan dan hauliyat yang mengenang dari para orang-orang mulia yang meneladani mengikuti Rasulullah SAW. Perayaan tersebut sangat banyak di negeri ini. حتى تجدد عمل هذا الحول لسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم في هذه البلاد من قبل 25 سنة. Hingga diperbaharuilah anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan pengadaan daripada haul al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim di negeri ini. Diperbaharui lagi keadaannya, dan haul tersebut yang sudah berjalan di tempat ini lebih kurang sekitar sejak 25 tahun yang lalu. واختص الله له السيد محسن بن عيدروس فأجراه على يده. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan keistimewaan akan tugas ini kepada Sayyid Muhsin bin Idrus hingga beliau menjalankan tugas yang mulia ini. ولما كانت النية متصلة بالأكابر والرجال أرباب السراير الذين لا يريدون ظهور في الدنيا ولا حكم في الدنيا ولا مال في الدنيا ولا شيء من كل غيرية لله تبارك وتعالى، رأيتم الأثر كما هو في بقية آثار الصالحين يزداد في كل سنة. Dan ketika niatnya terhubung dengan niatnya para wali-wali besar, hati dan jiwa terkoneksi dengan hati dan jiwa para wali-wali besar, hingga nampaklah pada hari ini kita menyaksikan bekas-bekas daripada niat tersebut, apa yang kita saksikan dari perayaan haul di tempat ini. وما كان لله دام واتصل. Dan apa yang diperuntukkan untuk Allah akan senantiasa langgeng dan berketerusan. قال هرقل الملك الروم لأبي سفيان عن أتباع النبي من أتباعه؟ قال تبعه الضعفاء أولا. قال هل يزيدون وينقصون؟ قال بل يزيدون. قال سألتك عن أتباعه وقلت الضعفاء وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون وينقصون فقلت يزيدون، وكذلك الأنبياء لا يزال يزيد أتباعهم حتى تكون لهم الغلبة. Dan dikatakan oleh Heraklius, yang mana dahulu di zamannya Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikut Rasulullah, siapa pengikutnya Nabi Muhammad? Maka dijawab, pengikutnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang lemah. Kebanyakan di antara mereka orang-orang yang lemah. Dan apakah mereka bertambah atau berkurang? Justru malah bertambah. Maka Heraklius tersebut, beliau berkata, sesungguhnya begitulah para pengikut nabi-nabi, kebanyakan adalah orang-orang
orang yang dianggap lemah, dan mereka senantiasa akan terus bertambah hingga semakin sempurna daripada ajaran para nabi-nabi tersebut. ولقد قال الرحمن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Sesungguhnya Allah yang Maha Penyayang, Sang Rahman, beliau telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala menjanjikan para rasul-rasulnya mereka akan menjadi pemenang dan mendominasi dunia ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuat dan Maha Agung, Maha Mulia. وقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Dan Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya kami akan membela para rasul-rasul kami di dalam kehidupan duniawi, dan di akhirat kelak kami akan terus membela mereka. وكل من سبقت له السعادة من الله التحق بركب النصرة لله وأنبيائه ورسله والصالحين من المؤمنين. Barang siapa yang bernasib mendapatkan keberuntungan dari Allah, maka dia akan turut dan akan ikut di dalam pembelaannya kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para aulia dan salihin, pewaris nabi-nabi. فجاهد نفسه وخالف هواها. Hingga karenanya mereka rela melawan hawa nafsunya, وتذلل وخضع للمولى تعالى. rela merendah untuk mengagungkan Allah, واقتدى بسنة المصطفى. dan mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad, manusia pilihan. ونفذ أوامر الله ورسوله في نفسه وفي بيته وأسرته ومن حواليه. Dan tidak peduli di dalam menjalankan perintah Allah pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, di dalam rumahnya dan dalam lingkungan sekitarnya. ووالى الله ووالى من أجل الله الأنبياء والمؤمنين. Membela Allah dan karena dan untuk Allah membela para wali-wali yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan para mukminin. ولم ينخدع بعرض يعرض عليه شرقي أو غربي من أنواع أصناف الكفر وأهل الفسوق والعصيان. Dan tidak terbuai, terkecoh dengan apa yang disodorkan oleh barat atau timur daripada kekafiran-kekafiran dan juga hal-hal yang membuntut mengekor kepada adat istiadat mereka. الذين انتهت حضارتهم في زمانكم لأن يهبطوا عن درك الإنسانية بل عن مستوى الحيوانية إلى ما هو أخس وأرذل. Yang mana mereka daripada hal-hal keburukan yang dibawa oleh kufar tersebut di zaman kita ini, kita menyaksikan merendahkan, membuat keadaan manusia semakin buruk, lebih rendah daripada keadaan hewan, daripada apa yang dianggap populer dan bagus oleh mereka dan slogan-slogan mereka. كم ادعوا الحرية وكم تشدقوا بها وتفاخروا. Mereka berapa banyak menjerit akan kebebasan yang penuh dengan dusta di balik ucapan itu. ولما كانت على غير صحة وعلى غير أساس وما أريد بها إلا التنكر للأديان ونظام الرحمن جل جلاله برزت اليوم حقيقتها. Dan ketika slogan-slogan tersebut hanyalah bualan belaka semata-mata untuk menindas atau menjatuhkan atau menjelekkan agama Islam, dan terbongkar hakikat daripada slogan-slogan kebebasan yang isinya hanya omong kosong belaka. كانوا قبل 20 سنة في دعوى الحرية يتركون المجال للطلاب في المدارس أن من له آباء لهم دين مخصوص فيمكن أن يجنب أولاده ما يخالف هذا الدين في المنهج أو في المدرسة، ولكن المسألة صورية وهم اليوم بالقوة يفرضون تعليم الأولاد الشذوذ في الفواحش والخروج عن الجنسية، ويعرضون عليهم إن أردتم تحويل الأبناء إلى بنات أو بنات إلى أبناء على رغم أنوف آبائكم فهذه الحرية. Dulu atas nama kebebasan itu di sekolah-sekolah bahwasanya ketika diajarkan suatu agama yang berbeda daripada agama para siswa-siswa tersebut, maka diizinkan mereka itu untuk minggir, untuk keluar. Akan tetapi sekarang diwajibkan di banyak sekolahan diwajibkan daripada materi dan ajaran-ajaran yang isinya itu adalah atas nama kebebasan, akan tetapi isinya itu mengajarkan daripada LGBT dan semacamnya. ولم يزالوا يستعملوا إثارة الفتن بين الناس وضرب الناس بعضهم ببعض.
Dan senantiasa mereka memakai daripada satu kelompok manusia untuk memukul dan menghancurkan manusia yang lain لنيل أغراض لهم ومقاصد. dengan tujuan mendapatkan keinginan dan obsesi pribadi mereka. لا يبالون في ذلك أن يقتل النساء والصبيان والأبرياء. Demi obsesi mereka, mereka tidak peduli mau yang terbunuh itu anak kecil atau kaum wanita ataupun orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya. ولا يزالون أيضا ينهبون الثروات من غيرهم إلى بلدانهم لو كانوا ناجحين في اقتصادهم ما بقي هذا الحال. Dan orang-orang yang kita anggap modern, negara yang kita anggap maju, senantiasa menjarah daripada hasil bumi dari negara-negara yang lain. Dan mereka menganggap bahwasanya mereka adalah negara maju. Kalau mereka maju dalam ekonomi atau dalam apapun, mereka tidak akan merampok dan menjarah negara lain. فلا نجاح لهم في اقتصاد ولا نجاح لهم في اجتماع ولا نجاح لهم في إنسانية. Mereka adalah orang-orang yang gagal, tidak berhasil di dalam ekonomi, gagal dalam ekonomi, gagal di dalam sosial, gagal di dalam bermasyarakat, gagal di dalam kemanusiaan. ما عدا ما يكذبون ويخدعون ويصورون الأشياء على غير تصويرها ويخدعون بالإعلام كثيرا من أهل الأوهام. Kerjaan mereka hanyalah menipu dan membohongi melalui media mereka, membohongi masyarakat dan membohongi dunia akan yang mereka katakan kemajuan atau keberhasilan yang palsu. وابتدأ نتيجة كذبهم وتطاولهم على إرادة أخذ حق الغير يعود بينهم وتظهر آثار الحروب والتقابلات بينهم كما كانوا يفعلون بغيرهم. Dan hingga daripada kejahatan yang mereka lakukan terhadap umat manusia dan penjarahan yang mereka lakukan terhadap negara-negara lain hingga menimbulkan perselisihan dan peperangan bahkan di antara mereka sendiri, ya sebagaimana proyek itu dulu mereka lakukan terhadap orang lain hingga mereka sendiri sekarang yang saling menghancurkan. وهذه الغاية وهذا المصير وهذه النهاية حتمية ولازمة لكل من خرج عن منهج مكون السماوات والأرض. Dan kehancuran ini adalah sesuatu yang pasti bagi setiap orang dan bagi setiap kelompok yang keluar dari cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولم يزل أهل الوعي عن الله ورسوله من حملة السر ينصرون الله ورسوله ويواليهم من سبقت له السعادة والله اجعلنا وإياكم منهم. Dan senantiasa mereka orang-orang yang dimuliakan batinnya oleh Allah Ta'ala di dalam membela Allah dan membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mereka adalah orang-orang yang beruntung di dalam setiap keadaan apapun juga. ومن سبقت عليه شقاوة صدق الكاذبين ولم يوالي المؤمنين الصالحين ولا الأنبياء ولا المقربين. Adapun orang-orang yang bernasib sial, tidak berjodoh dengan keberuntungan, maka dia akan percaya kepada ujaran-ujaran yang diujarkan oleh kekafiran dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan mereka akan menjauhi dan mendengki, membenci kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. وضيع أمانة الله في نفسه أو في شيء من أعضائه أو في قلبه أو في أولاده أو في معاملاته أو في اقتصاده أو في أي مجال من مجالات الحياة. Dan dia akan menelantarkan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Amanat yang dibebankan oleh Allah ta'ala akan dia khianati. Amanat yang dibebankan terhadap dirinya atau anggota tubuhnya atau keluarganya atau anak-anaknya atau rumah tangganya, dia akan mengkhianati amanat Allah pada itu semuanya. والواقع الذي يجري في شرق الأرض وغربها في كل دولة وفي كل قرية وفي كل مدينة ما ذكر الله حقيقته في الآيتين الكريمتين. Dan apa yang terjadi di setiap negeri, di setiap desa, di setiap negara, di seluruh penjuru dunia, apa kejadian yang menimpa mereka tersebut diringkas oleh Allah Ta'ala dalam dua ayat yang mulia. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Namun mereka mendustai dan mengingkari, maka kami binasakan mereka akibat kejahatan yang mereka lakukan.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Allah berfirman, barang siapa yang mengikuti hidayatku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sial. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Barang siapa yang berpaling dari zikir dan kenangan dan ingatan kepada Allah dan Al-Quran ini, maka dia akan menjadi sial dan akan menjadi celaka di hari kiamat dan mencicipi kehidupan yang mencekam dan serba susah. فيا أيها المجتمعون خذوا نفحات الساعة التي أنتم فيها. Wahai orang-orang yang berkumpul di saat ini, ambil anugerah Allah yang tertuang di majelis kalian saat ini. واصدقوا في نصرة الله ورسوله ونصرة الأولياء والصالحين. Dan bersungguh-sungguhlah kalian di dalam membela Allah dan Rasulnya dan membela para wali-walinya Allah. وأروا الله من نياتكم ما يرضيه ويسر قلب حبيبه. Dan Allah Ta'ala insya Allah menatap apa yang kalian niatkan tersebut, hal-hal yang membuat Allah ridha dan Rasulnya. فلقد مدت لكم حبال. Sungguh tali dan kabel telah disodorkan untuk terkoneksi kepada kalian. وفتحت أبواب. Dan saat ini dibukakan pintu oleh Allah bagi kalian. وبسطت مواعيد. Dan Allah membentangkan hidayatnya saat ini untuk kalian. على أيدي أئمة الإرث الكامل للنبي الخاتم. Allah Ta'ala bentangkan anugerah dan koneksi tersebut di tangan-tangan para pewaris-pewaris yang sempurna kepada Nabi Muhammad. قال الحبيب أبو بكر المشهور عليه رحمة الله جيت يوم إلى المدرسة الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف في جدة الذي كان يعقده في كل صباح، فأخرج لي أبيات من التائية الشيخ أبو بكر بن سالم كتبها بيديه وناولنا إياها وقال انشد بها. Berkata Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Majhur, semoga Allah mengangkat derajat beliau. Itu ketika saya datang di hari Jumat pagi untuk hadir madrasahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad sebagaimana biasa, maka tiba-tiba Al-Habib Abdul Qadir memberikan kepada saya secari kertas yang tertulis di dalam kertas tersebut tulisan tangan beliau, isinya adalah syair-syair Al-Imam Al-Syekh Abi Bakar bin Salim, dan meminta Al-Habib Abi Bakar untuk melantunkan syair dan qasidah tersebut. قال أنشدت بها في آخر المدرسة ثم انصرف الناس ودعاني الحبيب عبد القادر. Maka aku lantunkan qasidah tersebut di penghujung majelis. Kemudian selesai majelis, orang-orang pada pulang semuanya, maka Abdul Qadir memanggil saya kemari. قال أنا أعطيتك هذه القصيدة لتنشد بها لأن البارحة رأيت شيخ أبا بكر بن سالم في ثياب خضراء يجول العالم حامل راية الدعوة إلى الله. Habib Abdul Qadir bilang, saya berikan kepada engkau secari kertas qasidah Syekh Abi Bakar bin Salim. Sebab semalam saya bermimpi Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau dengan pakaian beliau yang berjubah dan berbaju warna hijau, berkeliling alam membawa bendera dakwah di sekeliling alam dunia ini. قال واعلم أن شأن الدعوة إلى الله اليوم في العالم للصادقين والمخلصين تحت هذه الراية. Dan sesungguhnya perkara dakwah di zaman sekarang ini bagi mereka orang-orang yang memiliki kesungguhan kepada Allah, maka di bawah bendera tersebut Al-Imam Syekh Abi Bakar. وأنتم في ذكراه. Dan inilah kita di dalam kenangan dan hauliat Syekh Abi Bakar. والراية ترفرف على كل مريد صادق منكم دينية صالحة. Dan panji dakwah beliau berkibar di dalam hati dan rumah dan setiap individu dari kalian yang memiliki kesungguhan untuk terkoneksi dan kembali. بارك الله لنا ولكم في هذه الساعة. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kami dan kalian di saat ini, di dalam perkumpulan ini. نظر الله إلينا. Semoga Allah memberikan tatapan rahmatnya kepada kita. Dijadikan kita semua sebagai orang yang membela Nabi Muhammad, والموفين بعهده الذي عاهدنا عليه. sebagai orang yang setia اللهم menunaikan لا janjinya تجعل kepada أحدا في Allah. المجمع ولا من يسمع ولا من يحب إلا رحمته وقبلته ونظرت إليه. Ya Allah, jangan jadi seakan siapapun di majelis ini atau yang mendengar atau yang mencintai majelis ini, melainkan termasuk orang-orang yang kau berikan keberuntungan dan kau tatap mereka dengan rahmat-Mu. ننصرف بخلع الصدق معك Hingga semuanya pulang dengan pakaian kesungguhan dan sidik kepada Engkau, والأدب معك ومع دينك وأوليائك. dengan adab terhadap Engkau, terhadap Nabi-Mu, terhadap agamamu dan terhadap para wali-walimu, والتنزع عن إرادة غيرك. dan disucikan dari obsesi kepada selain Allah. يا الله نظر إلى كل قلب Ya منا. Allah,
Allah, pandanglah setiap sanubari yang ada di sini ya نظرة إلى Allah. كل قلب Ya منا Allah, pandanglah setiap sanubari di tempat ini ya يا Allah. رب نظرة إلى كل قلب Ya منا Allah, pandanganmu atas setiap hati yang ada di tempat ini ya Allah. أصلح قلوبنا Perbaiki hati kami, طهر قلوبنا sucikan jiwa kami, نور قلوبنا terangi hati kami, صفي قلوبنا sucikan sanubari kami. خذ بقلوبنا ونواصينا وأيدينا إليك Bimbinglah hati, fikiran dan sanubari kami dan tuntunlah kami menuju أخذ mendekat أهل kepada الفضل keridhaanmu. والكرم عليك Sebagaimana engkau tuntun dengan anugerah dan keridhaanmu ya Allah. اغفر لنا ما مضى Ampuni apa yang telah berlalu واحفظنا فيما dan بقي jagalah kami di masa yang akan وبارك لنا datang في اجتماعاتنا هذه dan berikan keberkahan kepada kami dalam kumpulan yang mulia ini. واجعل لحولية الغد إسعاد لكل من حضر ومن شهد ومن أحب Dan jadikan acara besok menjadi momen pemberian keberuntungan darimu Ya, kepada Fa- setiap yang hadir dan yang menyaksikan dan yang mencintai. يا فاتح أبواب الرحمة Wahai Allah, pembuka pintu-pintu rahmat. يا كاشف الغمة Wahai Allah yang menepis segala يا problem dan جالي musibat. الظلمة Wahai Allah yang menyingkap segala يا kegelapan. دافع النقمة Wahai Allah yang menolak bencana. يا ولي النعمة Wahai pemberi nikmat, خذ بأيدينا إليك bimbinglah kami kepadamu وتولنا بما أنت أهله dan bimbing dan وأصلح tuntun لنا kami. الشأن كله Perbaiki semua keadaan واجعلنا في kami. المقبولين Jadikan kami orang yang kau واجعلنا في terima, المنظورين yang engkau tatap dengan واجعلنا في rahmatmu, الموصولين dengan orang yang terkoneksi يا أرحم denganmu. الراحمين Wahai yang maha penyayang, يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Arham الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربي جلل كل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب ضاق الخلاف من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاف لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين المسلمين واغفر
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله، لا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخالق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي يا نبي سلام عليك.